Sous la supervision générale du CELI, Comité d'études de la langue Yemba, l'Académie Yemba lance le challenge 20 000 mots en Yemba. Et oui, 20 000 mots en Yemba est un dictionnaire en langue Yemba qui vient booster le niveau international de notre langue en l'intégrant dans le nouveau vocabulaire de la mondialisation. Ce grand chantier de langue connaîtra son premier palier en juillet 2022 et réunira autour d'une table les grands experts de la langue Yemba pour décider et intégrer le Yemba dans la mondialisation avec la réalisation d'un super dictionnaire de 20 000 mots minimum. Yemba la Pour réussir ce grand chantier linguistique, l'Académie Yemba a besoin de vos soutiens multiformes, intellectuels et financiers. Contact Mobile Money, plus 237 650 29 56 20, plus 237 670 93 83 70 et Orange Money au plus 237 693 91 87 63 et lien PayPal. Rejoignez-nous et faisons rayonner notre langue, notre culture. Pomia le lung ya pompe evanga ambundum intem kwan tutesi eserne pompeze alish ando Yemba TV menigala je lung singoti pompe romunjute a mesako ando Yemba TV menigala memiam tsunu pompe elore epute a mesako azizi atan folko natma mbulung folko tan jumesi mbat mitet Mathias arosi ino ngute pa aro engu magambia eye moye natma mbulung folkotang dumisi mbatmimpia Edmond alningala ambui pompe kete ate mesako wo batimpia nui pompe elore epute a mesako pompe pingse algle asi le mot était faux fondamental mogosi eno mbete temo atli ndu atli nyimbrati si menjui atetse ashiro a sonde eye amen sa shendo ngon zum tsoblo kwa mugimbia ane sang mesang sambia ngun tapia men topia mugimbia mugo anto ti songotang e profote bu mak pogo no nko mun zang pinga metanden ayelore mbute lemu e ping fo mo le tsanu ti pompez no lore epute a mesako a rolgle teni famekam akpu enet nga ala wala inge amiantanga ambo nzomzop yanyiko ndok shakne ane ajejot miam tsunu pompelo katemes ako isingo mo pa Pomia pompe kaminan te pon se pompe singo ando menigala Yemba TV alikate amesa ko son wo azizi atan folko mo natma folkotan jumesi mbate metet Mathias akmingo anetwambo akre yute achapo ndem anepa natma effort jumesi mbate mpia Edmond alugote ego engo magambia al repopa aklora enzem tsoblo ta tsob ta melegam bin khan zem tsom to melegam anesang wopa ndore inge me mukumet emeda vunkin akati pompe ejo meta ili nsopta ane ngwevni ngola ntsapia megambia mago ante trafo le ko ane le kak bien que non que le kak popa ago melami anya awo ane ngola ntsapia megambia indrongo ingu
mugambia pa natma avu mesimembia Edmond Aligo mingo pupa momoko aza lik atang eleze ngo aneleka malepa mamalego le fam mbingo pupa inzukala inje mboni ambu womenyisi pogo inom domboni ala le shu fam shimishu ishu ishwepu inshali pingda ambonk mapoti anno mbingbote no pupa ingeswingti tinge maki malorsinti andam alukhele agolokole nadma vumesi membia Edmond azuntra inongo putuezi mbingen nangu injiti enondrolezik indro in capital azi indronzingen chital azi makmende pupa mafwawe inzungchuwe anapa mako nadma fortsangaluka Allo malopa ando natamba njumesi mentet Mathias aliping manke MPJ tei ando Yemba TV. Amba mga Charles Ayemba TV. Ana pa penju nga pga ano tsang ana le kak nga pa zong tawuk le mpe ten zafu ina zong ta pga ana zitipon an kungwa ya ngwa zimbon pen zong ti tamba mong fa ali Charles ana le shiwe. Et puis, on se voit que ben lié la JA. Il a un premier à la carte. Il fait l'orchimte à mon work. Et à le rue, on a lié la JA. On va me rembia. On va payer ça. Il y a un numéro là où on paie. Moi, tu quoi. On va au ping le coup. Un gonjou. Pas, hein. Ma pingdunga ou le coup, voici un quoi. À zeta, ma pas un affaire. Ils ont un cheta. Ngongong isa ga ale to kuwa dinkwa ga process ya ngwai awo pa mena la nga mo asamba zongsila ba azeta pga fa alving na ntong mo pu mi ntong tsinga ya ntong mo pong mo shwa nga mpe na sina li la je sa along wo mo gambia pa ndama le tong ila nza nkar nghamia al kar ana de zangsa Enzi forme ngufa bena are me puma kamet tembonyingi asinga gozito ama asin mai nkondong ndozi ambundum me penkonzen ndore enkwang as pa ma shunku tengwe enja ezimitonle enja kimti menula ante atang folko ku fasin gumnda amla masin kon alu kombon alu konno de papa nola aponte le popu mingu papa nola aponte le popu nzamba no anafu fungondega te okuno nsengang anoja mbapa ngres je tala tamiemiela kwesa bufangwa zata makupu tata ligo iti chavoga maputan tata ligo pup alo mbapa kwesa mbya pup atsanga de tsomba pa atsanga tuantenzem ajumi mlegaton renaissance Mvontete en quand le mot encore la atsang professeur Emile Ntengwa are ala singol awo po nzitinge awole ananga zipu me lombra tan folko agomfo bon moi Charles à télévision à Yemba TV ali mpe le moule il la joie le moule la joie pour le ressunte à l'atom que pose un kimti po we kwangti ambo mbiwe je me suis pas de mes pieds Edmond et à le cru et pangu mrembie ali cru pangu mrembie pa ti zuran kwa mafa mhelembe anosi nshinyeyi je me suis pas de mes tête métier akaping nansi pa pour puntote apingze no mafa za akisang ali khanchono je de nega à bibliothèque ne centre multimédia je enzomi mbun kulu musa ala ajbun tung me shere mo tsipa meto nzongwe ti semaine na siwu nzonko ngwe nge elelan khumun ewu inshang sem o shekhe pa manzong ile mbun kwa minge map khumangwisi nkwati minge map ngelongo ti waganyin adifo azambu shi inanga senele mucha nkhuma musée amate kichi to ala atsem et puis tsanga folo que me choix tsanga folo que et puis na tsang na Cameroun
na Canada na America na France na gagala ngo pe kuite fo wempe je me suis pas me tête métier indi awe ma tunje meta andeng penzang ping in the hepteli humu fa mu te azeng ping hu ize ngwe kwangsi anelu hu mo ayo awe ping ko no ga nchi mba mfa ma izinjing te ma khiziga anose ishinda anze nentungo mlami pu pisho kwante mi no wo shempe wula poti se mo fa minze mi ye opinang ten toke ten jo pa e fo anombe a go mo fa mi me petito te ye aloku mpe pu ne pu den to te tenye zinjo mbe atizuga tungtungo nkanga sefa ba maninga mbui apungo se ala lengo mpimbe mashaka mbo a evun kap mbo o la mbing ishinge kame eloro endoro entorle momelo ekureno tego anentsizi mekepu enngasi metepu pa mekembing khe anatma folkotang zambulung jumesi batmitet Mathias pokisang enongpu mbo atompa nyingi akembing ngosi inonchu menkap aloro aji asingo atsetomfo anelpute alukureno ago anzi fondongbu mpeju ma charlawe nda charlan deng ti pe mbute ale khile big day water bon ashene me fa no sang ba pe je la epo no ndon dieu epo sang folk ma go pa pe je la pa kaka nding nzen ntate andale feeling khum la mi pe sang ne je pa aga mo fo mana nagambu mbinga nagambu a me zelit mi ntosa ma to te lo ngoro mbopga kaka na me fa la mi anan shuta fe ka shiga pe li ga pa pe je la nge jenda apale wonda melo mi mu fa mi nge pinti wo pe wo je pa esingwa mimshi Mama for le kotang azan azin shi inga alusi titenyim Mbaya ba ma pu charle pa pe ya ga songli la bin charle we a ana pa e pofo pa kuma nkwa ngwe kwangti ale lenga bi ndan nkuma khabig de wo enzim hinoko mopo na mi ma ojum him pe pa khasita titingandem ati ho on bimbo na charlan ho bido wonwa alangwo fwa de kama khin charlan bangu legam o kan gu magam bia pa kuma nan kha ngu matsam da zen gu toya manan khabig de wo nsa kuma fupu a ala langam shi ko me no lan kongli nya jemi mohi pa yin wet mbing dan zura nguzura ngo me famwa so pe je pa ala je awa we sinense ali khala je ali we meleli ndamele kamin kwiti takaka zambing zam no le tong ta pe je pa e fo yi siti to asin tete pup mbi na swinte we ngo shisho apu mo atun kwali po ke petre mamven ananga ala wo mpela nkwali mu won tsungti nzukalo mu won tsungti afumba wale jia dan pe pingzam bingzam ma afga ngana wa e fogna lunku mpe maman Charlie apungo ateni forme kem asingo mbo yanyiko asingo anzomzop akaya awutu te teni forme kem akna net efo ala njaman eshe akamulun ngo serni melapop al kembingo ampel sambo al khle yanyiko al she anazwazi ngote ateni forme kem pa mbingzop ambon ntizi awonye kuvu ambon khle pa fa azef ale oro le gombon mbing mbi ambo la jongwet Olivier jamais ta femme voyou mais alzong fo ala tendenge e shu munjo pa kola al topu ashung bejo mbingjo lu tenying apin se ambong teni form kem tomni
mais en temps les tenir forme comme moi Yannico artiste du flow a singo mo net e a pinjo fa tenir forme comme mbu angezi ena si nkwang c'est là et parti une fois oui atenga wap indom zobo azbo tenir forme comme de me ya pa a enge a pongwa tenir forme comme pa a bien dieu et go zanga zomet tenir forme comme avec un nang en quantité de relais ni go mu go mi ni quantité jour teta depuis quantité ni a go go fo me le tseng a go go fo me tseng ngezi tindo ngro même fort pour lâcher ton quoi entre Cameroun bi ngat neresi ngro ton quoi ambo entre le vin ngro papa a alige ni pingo le charne mo yanko ti pingo yi yigro tindi fa njonyi yi ale sema womet a pingue a kwante bon ko nkimbon alonzo pa e fam kam ale kemi ndangro tin ko en sa te tsangezi en sa tin kwa fola en sa te nyi non tsem e alo en sa ti en kwa po te mi ko fo zana njo pa mo yanko asingo pa a ngo ne ishe ngo bungo e yimo ngo yimia ngo ju wotsem abu ti zempi mele ping fo pop mo ngi ndio de khale ma womet asi apa ngo mo imponte me al tote ngo mo imponte amel tote ambon mi kungu te ama fam ju womet azin ko no ko ensiamo apimbo enet ngwe chori yishi alonzop e pa amet e pomia mesako azro ajo aliela de on pe alping tang nso ando Yemba TV mawute teza